देखे काना कोलेगा में भोज व्यवस्था नहीं पारमा हे कथा आके काना के जन्म बइछ त ई कथा जदी आके जानबार के गले ना बरमा हमारी गाने नेता छ दिगानो हां नेता मैंने कहा के क्वेश्चन हो फैक्ट्री भी चले 78 के हो नी बुझी पारली हो जे नेशन ताहाको क्वेश्चन नेता आ जे देशन ताको क्वेश्चन देता बेले छोड़ू तुम्हें अति शीघ्र जे नेता ना भेट के पड़ो इरा हमर उड़ीसा ने फेर इलेक्शन होय हां हेलो जी बाबा नमस्कार नमस्कार बाबा उठला है बता राजा रे मासा मासा अरे इजा क्या छे मुई बाबा बंदो छे जे सबसे पेटी जो आपने हां से पयारू बबाल बागी दिसलो जे ये मरसाद हो तुम्हारी में छा के किनी बोंडे परिश्रा करी छो परिश्रा बस गए हो मैं छाछो कहता हूं छो हमर का नहीं नो जो हरि हरि बोला सरस्वती विद्या भगवतान बंधु बोलानंद सागरे हरि हरि बोला देवता ब्रह्मा आशीर्वाद बंधु बोलानंद सागरे हरि हरि बोला सर्व सनातन परमेद बोलानंद सागरे हरि हरि बोला आओ एक आनंद सागरे हरि हरि बोला हाजी मानी बोलबा हमर अच्छा नहीं न যদি মেছা ধরি থিব নিক মানবারতা যদি মেছা ধরিছ আ খেত খবানো কবার করিছ अच्छा मैं ध्यान लो हां যদি কবার করুছ भाई যেন্তা তো গহদ উপর তলকে নিখরি পড়বা हां তলি গহদ যদি গহদ কাহলে তলকে জীব क्या करबो কষ্টলে টিকে ঠিয়া রহি নেব अच्छा इधर मैं सारे पैसा भाई मैं छाती मार मजे पठा देखो जो फोन खानी पारे बिल्कुल मुहर को हटा मेटी तारो से कुमार कर नहीं मैं चाहती जान नहीं जाता मैं चाहती पूरे मार मैं चाहती मार हरि बोल हमर जन गुरु बड़ा ए खुशी ये गोटे कथा मकर देखुच मुझे तो कुटुम जाली है मोर 10-12 टा छुआ पिला ये इलेक्शन प्रचार दिन जदि मते डाकबो बोले सोसाइटी नु मते तुमको सासे बरस नहीं हितने भी हां तुमको पहला भत्ता करनी तो 1000 टका ये मान और कार नहीं हितने भी आगर 2 पैकेट चोल देबी है टांगे ठीक अछि नी डर काना के डर महाजी टोल को भी नी डर लड्डे साला किन धाजी के लाला मोड़र हबा का लागे डर बरे मकरो ए बड़ी मनवा में डरबा हेथिल लागि हमर सरकार सबले हमके आगले रखिस ए नारी हेले पाठोई सजीवो आगे और देशरसी पाठोई नारी और तुम्हार उड़ीसा सरकार छाड़ो हमर छत्तीसगढ़ सरकार के देखो नहीं डरू ए बरे बरे ए तोरा खी केतरा खी देखिना पारबा मागो बोलेरो गाड़ी बाकी कुछन देखो तो ना कर तो हमने ये भाई इलेक्शन प्रचार परिषद पर मकरो हमर मकरो हां हमर हुली बड़ अपना बड़ी मां पे बड़ाई मागो के घोड़ा मो ये सुनो आलो घोड़ा मोही अपना बड़ी मां पे बड़ाई नारी माने सेवा करंती हमें तो खुलू छु ये नारी माने सेवा करंती
পুরুষ মানଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ শুনো সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর তিনটা যুগ আমার বি মেছা ଥିଲା তোমার মানক লাগি আমি যে ফুকি ফুকি আমার মেছা পুড়ি গলা আহো বরখা মনে হেলা ঠিক আছে বড়খা কি বলে যে মেছা ফুকি ফুকি করে মেছা উড়ি গল তা করি যদি তোমরা নেই হেলে বলে ঠিক আছে যে তোমার বড় বুঝো শোনো আরে বড় ভালু নারী নিন্দা তুই কাহিকি কলু রে হসা রহেলু পুরা করি মর হেবা নারী বড় বলি রে গধ নারী বড় বলি রে গধ বিহি কলা আগে নারী পদ নারী বড় বলি রে গধ বিহি কলা আগে নারী পদ নারী বড় বলি রে গধ বিহি কলা আগে নারী পদ নারী বড় বলি রে গধ ও মারসা কি মনে মোর মেছা হলে যাই ফটকো নাচু তো আমার হুলুলি বড়ে বড় চালিয়েছিবে আমার হরি বল বলে ও হরি বল এবং হুল হলি বড় বরখা বরখা এতে তো ঝামেলা সৃষ্টি করছ বিমা আমার হরি বল এই বল হলি হ্যাঁ ও কম্পিটিশন চালিয়েছি হরি বল বড় না হুল হলি বড় হ্যাঁ আমার হরি বল বরখা যদি উদান করবে বলবি আচ্ছা আচ্ছা শুনো তুমি তাহলে তোমার হরি বল কହୁଛ বড় খা হ্যাঁ বরখা আর তুমি আমার হুলাউলি আমার হুলুলি বড়ে বলছো আমি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কে সানা বড় জনা পড়ি যাব কোন নিত্যে ওজন করছি নিত্যি দিন তুলো হ্যাঁ বড় কোটা দিন তুলো কম্পিউটার কোটা দিন তুলো এই যে মেছা ওদাকে জি এ মেছাকে ওজন পানি পুথি না থুই না ঠিক আছে বাপা মা মানে এথর আগে আমি হরি বল এবং হুল হলি কো নিত্যে ওজন করছি কে সানা বড় জনা পড়ি হ্যাঁ ঠিক আছে এথর হরি বল এবং হুল হলি কো নিত্যে ওজন করছি কে সানা বড় জনা পড়ি যাব আহা নিকিতি তৌল সানো বড় হে মোর বিদ্যান মণ্ডলী হরি বল ঠু আজ্ঞা হুল হলি মানে হেলে বড় এ বকরা দেখলানি এই আমার বাপা মান ঠারু এই বাপা মান ঠারু আমার মা উড়ি মানে বড় হেলে মুনি বিরাগো হাজি পড়ি না হ্যাঁ আমার মা মানে বড় হেলে তোমার না খেজো পূজা পেট দুগাই পুরা করে মরি যাব এ মূর্খ মু লাঞ্চ খাই আগে না হাজি পড় করব হ্যাঁ আমার মা মানে বড় হেলে পড়ি না এ মূর্খ মু বড় কইনি চাণক্য শ্লোক প্রমাণ দেইছি চাণক্য শ্লোক প্রমাণ দেলা এ আহারে দ্বিগুণা স্ত্রীরাম বদিতা সা চতুর্গুণা ষড়গুণ বিশেষ কামা ষষ্ঠা গুণা আহারে দ্বিগুণা স্ত্রীরাম বদিতা সা চতুর্গুণা আহারে দ্বিগুণা মা মানଙ୍କର ଟିକେ ଆଧାର ଅଧିକାଂଶ ଥାଏ ମା ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ବାପା ମାନେ ମାଛାତି ହାଜି করে খাবারটা ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ବାପା দুই থর ଦୁଇ ଥର দুই থর ଦୁଇ ଥରରୁ এই আহারে দ্বিগুণা স্ত্রীরাম বদিতা সা চতুর্গুণা মା ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକାଂଶ ଥାଏ আমার গুটিয়ালা বুদ্ধি ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଚାରୋଟି ଅଧିକ ଚାରିଟା ଚାରୋଟି ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ଚାରିଟା আর চেকটা ଚାରିଟା চেক চেকটা ଚାରିଟା চেক চেকটা ଚାରିଟା এই ସେଥିରେ ମାନେ আহারে দ্বিগুণা স্ত্রীরাম বদিতা সা চতুর্গুণা ষড়গুণ ବ୍ୟବସାୟିଛ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର 6ଟି ଗୁଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ এই ব্যাপার করবারটা ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲାଗି আমার গুটিয়া হেলা ସେମାନଙ୍କର ଛଅଟା ଅଧିକ ଛଅଟେ ଛଅଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଆମର ଭଗବାନ ବଡ଼ ନାମ ଦେଇକି ଭକ୍ତକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ବେଶ ଯଦି ଏଇଠି ଭକ୍ତ ମାନେ ନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ ନଥାନ୍ତା
ତେଣୁକରି ବାପା ମାନେ ଭକ୍ତ ରୂପେ ଭଗବାନ ତେଣୁକରି ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ବଡ ନାହାନ୍ତି ଆମର ମା ମାନେ କାହିଁକି ବଡ ହେଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କର ସେବା କରିବାରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କର ସେବା କରିବାରୁ ବଡ ହେଲେ ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କ ସେବା କରିବାରୁ ବଡ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ये स्वामी देवता पूजा करछे କରୁଛନ୍ତି नहीं करबा ହେ आगले मामला थिले स्वामी देवता पूजा करथुले इहादे जन मामला बाहरी छन सब डुप्लीकेट भेजाल ଏ ମୂର୍ଖ ନା ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନ କଲେ ସଂସାର ଚଳିବ ନାହିଁ ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସେବା निकाला मर जाए क्या सेवा कर देखो ଆଚ୍ଛା କୋଉ ସେବା କରୁଛନ୍ତି जो जन गादी संग साथी हे करी କୋଉ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗାଧେଇ ଯାଉଛନ୍ତି गादी करी ओ छन पान गुरु धरि जो ହଁ और क्या सेवा कर देखो କୋଉ ସେବା କରୁଛନ୍ତି पोटी को के खुलु लु 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 खुलु बोल के नहीं हो पोटी को छिड़ा पड़ा घिनेसी हो ନା ओदर गुरु पर रुपले ले घिन नबा आज पीपल को के खुलु पीपल को क्या बसी जो ହଁ मोते जिंदा गोलिया पबंद के बाजी दला झट 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 हेती हता तोर पूर्ण तोर बहन तोर मुनसन न तू भी ନାଇଁ ରେ ବାପା ଭକ୍ତ ରୂପେ ଭଗବାନ ହେ ବାପା ମା ମାନେ ଟିକେ ଆମେ ଅନେକ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ ନା ବାପା ମା ମାନେ ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କର ଏବଂ ହେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କର ନାରୀ ମାନଙ୍କ